Fighting to, 100. Rolling. Hi! Bob Cabarubias here, City Councilor of Cebu City. Ang Pasko mao ang panahon sa pagpanghatag, dili sa pagdawat. Kasi pagpanghatag man gud, atong makita ba atong ma-feel unsa kanindot kung kita makapaambit sa atong isikataw. Mao na naa, it is very valuable for me nga kita mo hatag, not only monetary or financial nga paghatag, kundi pagpaambit nato sa atong panahon, uban sa atong pamilya, uban sa atong makigalaan, ug uban sa atong mga kaigsunan nga tuwa karon sa ospital o sa prisuhan. Maunay greatest gift nga atong mahatag sa atong isikataw. Sama ra gud ang Ginoo. Ang Ginoo naghatag siyang Dios nga anak diri sa kalibutan aron kita maluwas. Mao bitaw na ang Christmas nato, akong ma-feel good basta Christmas ngayon naluwas nako kay nana ang Dios nga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao na naa ato untang ibutang sa atong unahon na ba nga ang Pasko mao gyud ang atong pagpaambit unsay ni anato. Dili nato ipon kung pili atong dawat, kun dili atong ihatag unsay ni anato, and that is the greatest gift we can give to our fellow men. Merry Christmas and Happy New Year.